Sutra, 24. juna, Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju svete apostole Vartolomeja i Varnavu. Praznik koji se u narodu ne dočekuje bukom, nego oprezom, tišinom i starim pravilima koja su se prenosile iz kuće u kuću, naročito po selima. Ovo nije samo još jedan dan u crkvenom kalendaru. Ovo je dan dvojice apostola, jednog iz kruga 12 Hristovih učenika i drugog iz broja 70, ali i dan koji je u srpskom narodu ostao poznat pod neobičnim imenima Vratoloma, Vrtoloma ili Vartolomej. Baš zbog verovanja da se na ovaj dan mora čuvati glava, vrat, telo, usev, porodice i sve ono što čovek lako uzme zdravo za gotovo. Zato ostanite do kraja, jer iza ovog praznika stoji priča koja spaja apostolsko predanje, mučeništvo, čudesna javljanja, ali i jednu mnogo dublju poruku. Šta čovek sutra treba da ostavi, a šta obavezno da uradi da bi dan proveo u miru, molitvi i razumu. Pre nego što nastavimo dalje, napišite u komentaru da li se u vašem kraju ovaj praznik zove Vratoloma, Vrtoloma ili samo Sveti Vartolomej. I da li ste čuli za neko staro verovanje koje do sada niste praktikovali, a od danas obavezno poštujete. Crkveno gledano, ovaj dan posvećen je svetom apostolu Vartolomeju i svetom apostolu Varnavi. Sveti Vartolomej ubraja se umeđu 12 velikih Hristovih apostola. U predanju se često navodi da su Vartolomej i Natanailo jedno isto lice, jer se Natanailo pominje u Jovanovom evanđelju, dok se u drugim evanđelskim spiskovima javlja ime Vartolomej. Predanje kaže da je posle primanja Svetog Duha propovedao evanđelje zajedno sa apostolom Filipom i Filipovom sestrom, devicom Marijamom, a neko vreme i sa svetim Jovanom Bogoslovom. Njegov put nije bio miran niti lagan. Propovedao je najpre po Aziji, zatim u Indiji, a potom u Jermeniji, gde je prema crkvenom predanju završio mučenički. Upravo zato se ovaj praznik ne pamti samo po običajima, nego i po svedočenju vere, koja se nije povlačila ni onda kada je cena bila najteža. U predanju o svetom Vartolomeju posebno se pominje Jerapolj. Tamo su prema žitiju apostoli molitvom umrtvili veliku zmiju koju su neznabošci držali u hramu i obožavali. U istom gradu, kako se prenosi u crkvenom predanju, molitvom su vratili vid Stahiju, čoveku koji je 40 godina bio slep. Ali baš tada, kada bi čovek očekivao zahvalnost, podigla se svetina. Apostol Filip i Vartolomej bili su razapeti na krst. Vartolomej naopako. Tada se prema predanju dogodio zemljotres, pa je narod to protumačio kao kaznu Božju i potrčao da skine apostole sa krstova. Filip je već izdahnuo, a Vartolomej je još bio živ. Ovaj detalj je važan jer pokazuje ono što je suština praznika. Narodna verovanja govore o strahu od grada, oluje i poplave, ali crkvena poruka ide dublje. Ne radi se o pukom strahu, nego o opomeni da se ne ide protiv istine, protiv savesti i protiv onoga što je sveto. Posle toga, prema predanju, Vartolomej odlazi u Indiju, gde je propovedao i preveo Matejevo evanđelje na indijski jezik. Zatim je došao u Jermeniju, gde je iscelio carevu kćer od duševne muke, ali ga je carev brat Astijag prema predanju iz zavisti uhvatio, razapeo, mučio i na kraju pogubio u Albanopolju jermenskom. Hrišćani su njegovo telo sahranili u olovni sanduk. Pošto su se prema crkvenom predanju nad njegovim moštima dešavala čuda, neznabošci su sanduk bacili u more, ali ga je voda donela do Liparskih ostrva.
gde ga je episkop Agaton po otkrivenju u snu dočekao i sahranio u hramu. Kasnije su mošti svetog Vartolomeja prenošene u Benevent pa u Rim. Sveti Varnava, drugi apostol koji se sutra slavi, bio je jedan od 70. Rođen je na Kipru u bogatoj porodici iz plemena Levijeva. Prvo se zvao Josif, ali su ga apostoli prozvali Varnava, što znači sin utehe, jer je, kako se prenosi, imao poseban dar da teši ljudske duše. To nije mala stvar. U svetu u kome se ljudi često spremni da osude, da podignu glas, da prekinu vezu i da okrenu leđa, Varnava ostaje zapamćen kao čovek utehe, neko ko prilazi ranjenom čoveku, a ne beži od njega. Posebno je važan njegov odnos sa apostolom Pavlom. Prema predanju, Varnava je učio zajedno sa Savlom kod Gamalila. Kada se Savle obratio, upravo je Varnava bio jedan od prvih koji ga je uveo među apostole. U duhovnom tumačenju često se naglašava da je Varnava molitvom i strpljenjem želeo da i njegov prijatelj pronađe istinu. U pouci iz Ohridskog prologa kaže se da su svetitelji Božiji najbolji prijatelji ljudi, a primer Varnave i Pavla pokazuje da prijatelj ne spasava prijatelja laskanjem, nego molitvom, istinom i istrajnošću. Zato ovaj praznik nosi i poruku o prijateljstvu. Nije najveća pomoć nekome dati novac, položaj ili moć, nego ga sačuvati od duhovnog pada, očaja, laži i pogrešnog puta. Varnava je sa apostolom Pavlom i Markom propovedao evanđelje u Antiohiji i drugim mestima. Postradao je na Kipru. Predanje kaže da ga je sahranio Marko kod zapadnih vrata grada Samanile, sa Matijevim evanđeljem na prsima, koji je Varnava svojom rukom prepisao. Njegov grob je dugo ostao nepoznat, ali se mesto na kome su prema predanju ljudi dobijali isceljenje prozvao mesto zdravlja. U vreme cara Zinona, Halkodonskog sabora, apostol se prema predanju 3 puta u 3 noći javio kiparskom arhijepiskopu Antimu i otkrio mu gde se nalazi grob. Taj događaj vezuje se za samostalnost, odnosno autokefalnost Kiparske crkve, jer je tada potvrđeno da Kiparska crkva kao apostolska ostane samostalna, a ne pod vlašću Antiohijskog prestola. Sada dolazimo do onoga što narod najviše pamti, a to su običaji. U velikom delu Srbije ovaj praznik se naziva vratoloma ili vrtoloma. Narod je ime povezao sa vratom, padom, lomom, opasnošću i naglim nesrećama. Zato se prema starom verovanju deci na ovaj dan nije dozvoljavalo da se penju po drveću, da ne bi pala i povredila vrat. Izbegavale su se visoka mesta, klizave obale, strme livade, opasne merdevine i sve što može da dovede do pada. To treba preneti jasno, jer crkva ne uči da će se svakome ko se popne na drvo nešto desiti, ali narodno predanje kaže da je ovo dan opreza, smirenja i čuvanja tela. Najpoznatije narodno verovanje kaže da se na ovaj dan ne radi u polju. Posebno se izbegavalo oranje, kopanje i teški poslovi oko useva. Vartolomej je u narodnom tumačenju doživljavan kao zaštitnik useva, strog svetitelj koji pazi da se zemlja na njegov dan ne dira. U pojedinim krajevima verovalo se da onaj ko na ovaj dan radi u polju rizikuje oluju, grad, poplavu ili propadanje letine. U Homolju se prema zapisima narodnog predanja obustavljao svaki rad, dok su u delovima istočne Srbije ljudi naročito pazili da ne započinju ništa teško na zemlji. Zato je glavna poruka običaja: sutra ne izazivaj zemlju, ne žuri za poslom,
Ne idi protiv ritma prirode, nego stani, pomoli se, zahvali i pusti da dan prođe mirno. Još jedno verovanje kaže da se na ovaj dan ne treba kupati u rekama. To se nije odnosilo na higijenu u kući, nego na kupanje u vodi koja nosi rizik, naročito u rekama, virovima i mestima gde se lako može okliznuti ili potonuti. I ovdje je važna mera. Ne treba plašiti ljude, nego razumeti poruku starijih. Praznik je doživljavan kao dan kada se izbegava nepotreban rizik. Zato su roditelji decu čuvali od penjenja, skakanja, reke, drveta, visine i svega što može da krene po zlu u trenutku nepažnje. U nekim krajevima pominje se i zabrana da žene bućkaju mleko. Ovo je jedno od onih starih seoskih pravila koje modernom čoveku zvuči neobično, ali ima smisla u kontekstu starog domaćinstva. Mleko, stoka, usevi, zemlja bili su osnova života. Ako se odlaže rad u polju, odlagali su se i neki kućni poslovi povezani sa proizvodnjom hrane, naročito oni za koje se verovalo da mogu narušiti blagoslov doma. Narod nije sve objašnjavao teologijom, nego iskustvom, strahom, simbolikom i željom da se ono što hrani porodicu sačuva. A šta sutra valja uraditi? Pre svega valja otići u crkvu, ako je moguće zapaliti sveću, pomoliti se svetim apostolima Vartolomeju i Varnavi, zahvaliti Bogu za zdravlje, dom, porodicu i mir. Ako neko ne može u crkvu, može kod kuće da se prekrsti, pročita molitvu, pročita kratko žitije svetitelja, pomene žive za zdravlje i pokojne za pokoj duše. Dobro je izgovoriti molitvu za utehu, jer je Varnava upravo sin utehe. Dobro je setiti se nekoga ko pati, ko je sam, ko je bolestan, ko je u svađi, ko se udalji od ljudi. Ako postoji dan kada treba nekome poslati poruku mira, pitati kako si, oprostiti, smiriti ton i ne nastavljati raspravu, onda je to upravo ovaj dan. Sutra valja čuvati jezik. Dakle, ne psovati, ne svađati se, ne dizati glas, ne izgovarati teške reči. Sveti Varnava je ostao zapamćen kao čovjek utehe, a čovjek utehe ne seče rečima. Zato je lepo pravilo za ovaj praznik. Ne slomi nikome dušu svojim jezikom. Narod je govorio o slomljenom vratu, ali duhovna poruka može da bude još dublja. Pazi da ne slomiš čoveka rečima, osudom, podsmehom ili hladnoćom. Sutra valja izbjegavati nepromišljen rad, brzinu i inat. Ako posao može da čeka, neka sačeka. Ako ne može, neka se uradi tiho, bez hvalisanja i bez prkosa. Crkva ne poziva ljude da zanemare nužne obaveze, ali narodno predanje jasno kaže da se na Vartolomu ne započinje težak poljski posao, ne ore se, ne dira se usev bez potrebe i ne ide se u rizične poslove. Posebno se savjetuje da se deca čuvaju od visine, reke, drveta, bicikala na opasnim mestima, skakanje i svega što može dovesti do pada. Ono što nikako ne treba raditi prema narodnom verovanju jeste raditi iz prkosa. Baš ću danas. Stari ljudi se toga najviše plaše. Nije problem samo u radu, nego u stavu. Kada čovjek kaže da ga nije briga ni za praznik, ni za svetitelje, ni za opomenu, ni za odmor, ni za porodicu, onda običaj postaje ogledalo karaktera. Zato je ovaj dan u narodu doživljen kao opomena bahatosti. Ne mora čovjek sve da razume da bi pokazao poštovanje. Dogmatski, ovaj praznik nas vraća osnovi apostolske vere. Apostoli nisu bili samo istorijske ličnosti, nego svedoci Hristovog vaskrsenja.
ljudi koji su primili zapovest da propovedaju evanđelje do krajeva sveta. Vartolomej kao jedan od 12 predstavlja vernost prvom apostolskom krugu, a Varnava kao jedan od 70 pokazuje širinu crkvene misije. Vera se ne zatvara u jedan grad, jedan narod ili jednu porodicu. Ona se prenosi, propoveda, svedoči, plaća žrtvom i potvrđuje životom. Zato je suština ovog praznika mnogo veća od zabrane penjanja na drvo. To je samo narodni sloj. Dublje gledano, Sveti Vartolomej nas uči da istina ima cenu, a Sveti Varnava da uteha ima moć. Jedan svedoči do mučeništva, drugi uvodi Pavla među apostole i pokazuje kako prijatelj može promeniti tok istorije. Da nije bilo Varnavinog prihvatanja Pavla, koliko bi drugačije izgledala rana hrišćanska zajednica? To je pitanje koje ovaj praznik tiho postavlja svakome od nas. Koga smo mi odbacili prerano? Kome nismo dali šansu? Za koga se nismo pomolili? Kome nismo bili uteha? U narodu se ovaj dan posebno vezuje za useve, jer kraj juna jeste vreme kada čovek gleda nebo drugačijim očima. Grad, oluja, poplava i vetar nisu za seljaka bili obična meteorologija, nego pitanje hleba. Zato su praznici poput ovoga imali i ulogu zaustavljanja. Stani, ne radi, ne udaraj po zemlji, ne izazivaj prirodu, pogledaj nebo, pomoli se za letinu. Moderni čovek možda više ne živi od njive, ali i dalje živi od nečega što može uništeno da bude za jedan dan. Zdravlje, porodica, mir, posao, poverenje. Zato je poruka ista. Ne misli da sve držiš u svojim rukama. Na ovaj praznik lepo je u kući napraviti mirniji dan, bez velikih svađa, bez teških odluka, bez nepotrebnog nerviranja. Ako je moguće, dom se ne pretvara u gradilište, njiva u bojište, a porodica u sudnicu. Dobro je skloniti se od buke, pročitati nekoliko redova iz Evanđelja, naročito o apostolima, i setiti se da je vera krenula od ljudi koji nisu imali imperije, marketing, bogatstvo, ni zaštitu, nego reč, veru i spremnost da stradaju. Ako neko slavi ovaj dan kao slavu, običajno se priprema slavski kolač, koljivo i vino, u skladu sa crkvenim poretkom i dogovorom sa sveštenikom. Ako se dan poklapa sa postom, trpeza se prilagođava postu. Najvažnije nije bogatstvo trpeze, nego molitva, sveća, kolač, žito, mir i domaćin koji zna zašto slavi. Slava nije gozba radi pokazivanja, nego sećanje na svetitelja i molitva da dom ostane pod blagoslovom. Manje poznata poruka ovog praznika vezana je za ime Varnava, sin utehe. Na ovaj dan nije loše zapitati se da li sam ja nekome uteha ili sam nekome teret, da li sam u kući mir ili razlog za nemir, da li moje reči leče ili lome. Ako narod kaže da se na ovaj dan čuva vrat, crkvena poruka može da kaže čuvaj i tuđu dušu. Ne stavljaj čoveku kamen oko vrata osudom, ogovaranjem i grubom rečju. Zaboravljeni običaji najčešće se vrte oko zaustavljanja rada. U pojedinim krajevima ljudi nisu ulazili u njivu osim ako je nužno. Nije se oralo, nije se započinjao težak posao, nije se penjalo na voćke. Deca su se držala bliže kući, izbegavala se reka, žene su odlagale pojedine poslove oko mleka. Ljudi su gledali u nebo i molili se da letina ne strada. Sve to ne treba predstavljati kao crkvenu zapovest, nego kao narodno predanje koje pokazuje koliko je čovek nekada osjećao zavisnost od prirode, zemlje i Božje milosti. Zato kada čujete da se na Vartolomu ne sme raditi, najtačnije je reći
Prema narodnom verovanju ne valja raditi teške poslove u polju, naročito oranje i poslove oko useva. Prema crkvenom smislu praznika valja se pomoliti, setiti se apostola, učiniti dobro delo, izbjegavati greh, svađu i bahatost. To je razlika koju treba poštovati. Narodno verovanje nije isto što i dogma, ali je deo kulturnog pamćenja. Na kraju ovaj praznik ima jednu snažnu, gotovo dramatičnu poruku. Čovjek može da bude kao oni koji su obožavali zmiju u hramu, zarobljen strahom i zabludom, ili kao apostoli koji ulaze u nepoznato i svedoče istinu. Može da bude kao svetina koja najpre osuđuje, pa tek posle zemljotresa shvata šta je uradila. Može da bude kao Varnava koji ne odustaje od prijatelja. Može da bude kao Pavle koji se menja. I može da bude kao narod koji kaže: danas stani, ne diraj zemlju, ne penji se visoko, ne izazivaj nesreću, ne lomi vrat, ali ni srce drugome. Zato sutra na praznik svetih apostola Vartolomeja i Varnave uradite ono najjednostavnije, a najteže. Smirite se. Ne žurite u polje ako ne morate. Ne ulazite u rizične poslove. Ne puštajte decu da se penju gde ne treba. Ne idite na opasna mesta pored vode. Ne započinjite svađu. Ne izgovarajte reč koja može nekoga da zaboli. Pomolite se za zdravlje, za porodicu, za useve, za mir, za one koji su sami i za one kojima treba uteha. A u komentarima napišite koji običaj ste vi čuli za Vartolomu ili Vrtolomu. Da li se u vašem kraju sutra radi u polju i da li verujete da su naši stari kroz ove zabrane zapravo čuvali čoveka od nepažnje, bahatosti i zaborava Boga. Obavezno lajkujte i delite video. Želimo da čujemo što više mišljenja i što više običaja. Možda neke od njih sačuvamo od zaborava.